Good morning, guys. Oh, by the way, kailan lang mag-mask up din dito sa Cebu because, you know, a few days ago, June 3, nibuto ang Mount Canlaon. No? Karena Mount Canlaon is like, you know, kanang dakong volcano diha or mountain diha sa tanong iro ni sakay na ta sa Negros. Diba? So, mga na, I think nakuno diri ang murag kanang ashfall ba ni abot na sa Cebu. So yeah, kita mi kaninang buntag medyo grabe ka smoggy gid ang kuan di makita ba lagi mo sa visibility. So yeah, if ever especially katong mga sensitibo na mga asthmatic magkuan ta mag-mask up ta kung maggawas-gawas ta sa balay. Diba? Okay ka nang abog. Makaapekto ginas pag ginhawa. So anyway, yes, that's the latest news. Mount Canlaon erupted. So hopefully, let's pray for safety sa mga tao dito sa Negros. So diba, the ones living within the danger zone, diba? And nag-uwan-uwan na baya. So ano yung mga lahar, naglahar na. So para nato ng ampuan, mag-careful ta, mag-precaution ta para ning manoy o nagkuhan siya, nag-mask, diba? O ikuha na to. Na early morning drive, it's still around 6:40 pa, so sa iyo pa kayo. So wala naman yung klase yung mga bata, so bakasyon na sila for around 2 months, diba? So wala ingay yung mga bata kung maglaglaag sa gawas. Let's mask up. So okay na, it's kind of weird sa kuno na Mount Canlaon, pero may naman na explode but erupt, and then but it's this is the third time na June 3 ang eruption. Kuyawa na June 3, kuyawa ganahan siya ng na date. Ang adlaw lain tanaw na it's the smog, I think. Good morning, guys. How are you guys doing? This is like another drive this June. It's been a while, diba? And it's already June. So before it was like June is for vacations. Now I mean back to school na karon. We're on vacation ang mga bata. So I don't know, where can you take your kids? I think it's a nice time to go to the beach, to go outdoors, to go home to the provinces. Pero wala, kung mga taga Negros, stay put na lang. It's better you stay here because, you know, mga towns like mga Bago City, kanang mga yana diha, especially sa Negros Occidental, diba? It's even my plans of going to San Carlos City to Sipaway, I think it's postponed indefinitely because of the volcano eruption. Diba? And it's an important time also to see our preparedness when it comes to disasters. Awang sun we always want to go out. I was planning really to explore Negros or Occidental, Oriental. It's just a bus ride away from SM. It's just 460 pesos. That's a nice thing. Going to San Carlos City, 460. 460 ra. So imagine sa SM City, right? Direct is 460. That's affordable.
so weird ba no? Tanaw ang sun. Katubang man dito sa adlaw eh. Naman sa screen na tong sun. But that's the beauty now of technology. Pero mana again kuanta lang was planning to explore mga Negros. 460 ra going to kan. I think ang Bacolod baka 600 ra tin nakapin kung mag-bus. So amazing kayo, di ba? Gikan Cebu naman. While I think I would have known that, pero na-overlook rin yun ang fact na nga na kasayon unta to go to Negros. So, but unfortunately maulagi na volcano eruption ron, so dili siya kuan ba nang recommended to go, di ba? Kay basi mas stranded na noon ka o grabe na kung imong giadtol lingaw-lingaw lang wa kay pamilya dito, wa kay kapuy-an, it would be a big risk, diba? So di lang sa so anyway mo aton lang tingin kog Masbate. So kung madayon ni yung plans will say tawag ra if it will push through atatagman Masbate. And Masbate would be a pretty place to go to, diba? So na. But mana kung ano to I think I haven't been to majority, especially this Bicol region. I think the only place I've been to was in Legazpi, Albay, but I never been to Masbate, Tapanduanes, Sorsogon. So come to think of it lagi, medyo accessible man na sa Cebu din ang Sorsogon. For example, going to Matnog, di ba? Pero mao lagi we can di mo sa talaagan kaayo ba, but yeah, it would be nice na mulaglag. Pero kanang laag-laag also entails, you know, you need to have funds also for your food, for your accommodation, di ba? Pero sige lang, ato nang hinay-hinayan basin niya eh. Diba? So welcome to Cebu Business Park. Natanaw ng Ayala pag nanindahan sa una pinagdugay ni repair, but upside na maayo na, wapa. One of the best naman, or Central Business District ba. So may mga daghan kayo nagtrabaho, diba? Opisina mostly. I don't know namin mga call centers, but also many offices are situated here, or na ka nag-locate dere. Mga locators ba? Slow down. Approaching speed bump. Yeah, kita on our way ta dito sa Kasambangan, sa Chantilly Subdivision. So wala. So hope okay mo guys. Kumusta naman mo? And meron na itong dagan. Nag-101 na by the way, pero di yapon as grabe. Pero I think grabing uwan gabi magtamurag limpyo kay tanaw ng daan. Naman kakuan ng mga tao. Wala sila kaandam ba? I mean wala kaandam na nakuan ba? Mag-andam-andam na ta, mag-prepare na ta sa rainy season. So manang tanaw na to mga atop, itong mga estero dapat limpyuhan na kay kasi magbabaha niya simbak ko, di ba? It's time to clean up ba. Hinihinay nagkuhan. Ang gobyerno dapat ko na magbantay na mag-prepare. Ano ba yan ni every year na ba na mag-uwan yun na kita rainy season ba, natin mga bagyo season, no? So diba, so I think this year mag-expect na mga 15 to 20 na typhoon musuds PAR, pero not necessarily mag-landfall na, diba, muban mo tapsing lang ba. So tanaw na itong mga bagyo, hopefully dili sad grabe ang devastation sa bagyo. Pero
Pero mo lagi na kuan gina na gina bagyo kada tuig, so di lang ta mo kumpiyansa gihapon nga mao lagi nang uban di ba sa una. Porque nani bagyo kada tuig wala sila ilarang mga katawan pa, pero come to think of it kuan na pantay-pantayanan na nato. Kani kuyaw din ang kahoy diri mo naghigda na. Natin ni I don't know, putlon. Ano ba, no? Magipawog na. Or nisanga, of course. Nisanga gina padung diha kay nangita nag-adlaw. Kuyaw na ba? Hindi mo na nakatumbahon na. Nagpawog lang yung maayo. So precious gasolina ron, medyo mahal kining Shell, pero increase ta bagulang parang Shell, so gabiha ko na nila 65 pa ng special na diesel. Pero mas barato yun na gasolinahan. I think the best when it comes to pricing is kaning Petron. Tanawa. Mo na yung special na diesel 58 ragod kumpara sa Shell na 67. Sa isinta ra ilang regular 61 ang one nindot din na Petron ya barato. So mo na guys, so na mo pid man siya. Thank you so much for watching guys. Ang nanatadiri padung na tawo enter sa Cebu. We just had a tour gikan sa Cebu Doctors University Hospital area. Padong diri sa Mandawi City. Diba? So, na dili lang ta mo end sa building diri sa Sykes. Thank you so much. There is Gagfa Tower. Thank you so much for watching. Og continue your support. Og mali na mask up kung naamos diri Cebu or sa Negros for sure. Mask up lang mo kay naagid ang apog sa sa Kanlaon. So bye.